Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Ali Mulasan dengan NIM 2221010200021, mahasiswa semester 6 di program studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, di mana sekarang tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester di mata kuliah Tarjamah Foriyah Indonesia Al-Arabiyah. Baik, langsung saja kita menuju ke videonya. كلنا نواجه في حياتنا تحديات ومشاكل، مشاكل مع نفسك، مشاكل مع المجتمع المحيط، مشاكل عائلية، تربوية، في العمل، لو أنت في البيع والتسويق، كلنا بنواجه مشاكل وتحديات. ومن زمان صراحة كان نفسي أشارك الناس في اليوتيوب نموذج بسيط وسهل يساعدهم على التعامل مع قضية المشكلات، لأن موضوع التعامل وحل المشكلات إداريا عندنا في المنهج الإداري أنا أدرس 3 طرق على الأقل في تحليل المشكلات والتعامل معها في العمل، لكن كلها معقدة قليلا ومرتبطة بالعمل. تقدر تتبنى للتعامل وحل مشكلات حياتك كمنهجية تتبعها. واجهتني أي مشكلة، كيف حتعامل معاها؟ نظم لك على الأقل طريقة التفكير في عملية التعامل مع مشكلة جديدة واجهتني، كيف أحل هذه المشكلة. فيلا مع بعض نتعلم نموذج ايديال. ايديال هي عبارة عن 5 حروف مع بعض، هذه الحروف مجتمعة تكون. Baik, kita semua menghadapi tantangan dan masalah dalam hidup kita. Masalah dengan diri sendiri, masalah dengan masyarakat sekitar, masalah keluarga, masalah pendidikan di tempat kerja, jika Anda berada di bidang penjualan dan pemasaran. Kita semua menghadapi masalah dan tantangan. Dan untuk waktu yang lama saya ingin berbagi dengan orang-orang di YouTube model yang sederhana dan mudah untuk membantu mereka menangani masalah karena topik menangani dan menyelesaikan masalah dalam manajemen. Dalam kurikulum manajemen saya mempelajari setidaknya 3 metode untuk menganalisis dan menangani masalah di tempat kerja. Tetapi semuanya agak rumit dan terkait dengan pekerjaan. Anda dapat mengadopsi, menangani, dan menyelesaikan masalah Anda sebagai metodologi yang harus diikuti saat menghadapi masalah apapun. Bagaimana cara mengatasinya? كلمة ايديال، بس كل حرف فيها وبالتسلسل هو خطوة من خطوات حل المشكلة. ايديال بروبلم سولفينج موديل. خلينا نتعلم مع بعض هذا النموذج. هذا ابسط نموذج وجدته، غاية في الروعة، سهل، جامع لكل المراحل وما في له اي تعقيد وما حتنساه، حيوصلك لحل المشكلة بطريقة مثالية. ايديال يعني مثالي كذا، لو جينا نعطيها شوية معنى. ويلا نبدأ خطوة بخطوة نتعلم كيف نحل مشاكلنا او منهجية تساعدنا في التفكير في حل المشاكل. نبدأ بالحرف الأول، حرف الاي. اي من identify the problem، عرف المشكلة. أنا لازم أعرف إيش هي المشكلة. ما تشوفوا أحيانا نكون قاعدين نتكلم يمكن نص ساعة، بالذات في العوائل المنفتحة على أسلوب الكلام الحماس، تلاقي الحماس مو طبيعي ومدري هم طبيعتهم يتكلموا بصوت عالي، فيطلع واحد يقول يا أخي ترى لين دحين ماني عارف إيش المشكلة. أو نكون في اجتماع عمل وتبدأ النقاشات الحادة وبعدين يجي واحد يقول يا جماعة إيش هي المشكلة؟ بعرف المشكلة هي، وهنا كمان نختلف إيش هي المشكلة، لأن في واحد شايف الظاهرة اللي هو. Tetapi setiap huruf dalam urutan tersebut merupakan langkah dalam model pemecahan masalah ideal. Mari kita pelajari bersama model ini. Model ini adalah yang paling sederhana, yang menurut saya sangat sederhana, mudah, menyeluruh, tidak rumit, dan tidak terlupakan. Dan ini akan membuat Anda menyelesaikan masalah dengan cara yang ideal. Ideal berarti ideal seperti ini jika kita diberikan waktu bersama. Kita mulai langkah demi langkah untuk mempelajari cara menyelesaikan masalah kita atau metodologi yang membantu kita berpikir untuk menyelesaikan masalah. Kita mulai dengan huruf pertama, yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah, Anda tahu, kadang-kadang kita duduk dan berbicara selama setengah jam, terutama dalam keluarga yang terbuka dengan gaya bicara yang antusias.
dan Anda menemukan bahwa antusiasme itu normal dan Anda tahu bahwa mereka alami dan mereka berbicara dengan keras. Dan salah satu dari mereka keluar dan berkata, "Saudaraku, Anda melihat orang India ketika kita tidak tahu apa masalahnya. Jadi kita berada dalam pertemuan bisnis dan memulai diskusi yang memanas. Apa masalahnya? Saya tahu apa masalahnya. Dan di sini kita juga tidak setuju tentang apa masalahnya karena satu orang melihat fenomena yang membuat pusing." الصداع، فيقول لك المشكله هي الصداع، واحد يقول لا مو الصداع، المشكله هي وجع في المعده. ما راح تقدر تحل مشكله انت ما تعرفها. اذا كنا في العمل ايش المشكله؟ ضعف مبيعات، صراعات داخليه، مشكله في سرعه الانتاج والتسليم، مشكله في اللوجستيك. عرف المشكله فقط على الاقل. من غير تعريف للمشكله ووضع عنوان لها ما حنقدر نسوي اجتماعات نناقشها ونحلها ونطلع باي نتيجه. ومن الطرق اللي انا اعرف من خلالها لو في مشكله ولا لا، تعرفوا ايش؟ لانه احيانا يكون عندك مشكله انت ما تعرفها. من الطرق ان تسال نفسك سؤال: ما الذي اصلا يجب ان ينجز، او ما الذي يجب ان يحدث وانا ما بيحدث معايا؟ تطلع لك هنا المشاكل. بمعنى اخر، انا شركه عندي خطوط انتاج، فالذي يجب ان يحدث ان انتج يوميا 100 قطعه ايا كان نوع الشركه. فعليا انا بنتج في اليوم 70. هنا في عندي مشكله. من سؤال ما الذي يجب ان يحدث عرفت هل ما يجب ان يحدث بيحدث فعلا؟ اذا بيحدث فعلا ما عندي مشكله، اذا ما بيحدث فعلا انا عندي مشكله. فما هي المشكله حينها؟ نبدا نعرفها، نقول المشكله حرف الاي ايدنتيفاي، ابى اعرفها المشكله هي ايش او احددها. المشكله هي Masalahnya adalah sakit kepala, masalahnya adalah sakit perut. Anda tidak akan bisa menyelesaikan masalahnya jika kita di tempat kerja. Apa masalahnya? Penjualan yang buruk, konflik internal, masalah dalam produksi, dan kecepatan pengiriman. Masalah dalam logistik, tentukan masalahnya. Setidaknya tanpa menentukan masalahnya dan memberi judul, kita tidak dapat mengadakan pertemuan untuk mendiskusikannya, menyelesaikannya, dan mendapatkan hasilnya. Salah satu cara saya mengetahui apakah ada masalah atau tidak, karena terkadang Anda memiliki masalah yang tidak Anda ketahui. Salah satu caranya adalah dengan bertanya pada diri sendiri, apa yang seharusnya dilakukan atau apa yang seharusnya terjadi dan saya tidak melihatnya terjadi pada diri saya. Inilah masalahnya. Dengan kata lain, saya adalah perusahaan yang memiliki lini produksi. Yang seharusnya terjadi adalah saya harus memproduksi 100 buah sehari. Ternyata saya memproduksi 70 buah sehari. Di sini saya memiliki masalah. Dari pertanyaan apa yang seharusnya terjadi, saya tahu apakah saya seharusnya terjadi benar-benar terjadi. Jika terjadi, saya tidak punya masalah. Jika tidak terjadi, saya punya masalah. Jadi apa masalahnya? Lalu kita mulai mendefinisikannya. Kita katakan masalahnya adalah surat. Saya tahu itu, saya tahu apa itu, atau saya definisikan masalahnya adalah kurangnya produksi. Oke, saya tahu saya punya masalah dengan penjualan atau tidak. اصل الانتاج. اوكي، ابى اعرف عندي مشكله في المبيعات ولا لا؟ كم يجب ان نبيع؟ فتجي هنا الاراء والتحليلات، والله لازم نبيع حسب نقطه التعادل وحسب هدفنا في الربحيه $1,000,000 شهريا. كم بنبيع الان؟ بنبيع 1,000,000. ما عندنا مشكله. الحرف الثاني حرف الدي، ديفاين المشكله، ديفاين. هي تشبه جدا ايدنتيفاي، بس ايدنتيفاي بعرف بس في مشكله ولا لا، وايش هي المشكله؟ تعريفها بس. هنا اروح بعمق احلل كلمه لماذا؟ ليش هذه المشكله بتحدث؟ ليش المساله مفصوله هنا؟ تعرف ليش لازم تنفصل؟ لانه احيانا الين ما اعرف ان في مشكله ولا لا يبغى لها وقت. فلما اعرف في مشكله لازم اعرف انه يجب ان اعطيها وقت في التحليل. فاقول طيب تعالوا نفهم الان يا جماعه هذه المشكله نعرفها اكثر. الروت اند افكت ممكن نتبع هذه الطريقه في فهم الاسباب. ليش بتحدث هذه المشكله؟ وهنا حلو لما يكون النقاش جماعي. انا عندي مشكله سمنه زائده، كيف عرفتها؟ رحت وقفت على جهاز السمنه وبالذات الجهاز اللي يعطيك كامل التحليل، فلقيت ان معدل السمنه عندي زياده 38% وهذا غلط. لقيت عندي مشاكل. ديفاين ليش عندك هذه المشكله وما الذي ستؤثر عليه. Berapa banyak yang harus kita jual, dan inilah pendapat dan analisis dan Tuhan. Kita harus menjual sesuai dengan titik impas dan sesuai dengan tujuan profitabilitas kita. 1 juta rial per bulan. Berapa banyak yang kita jual sekarang? Kita jual 1 juta. Apa yang menjadi masalah kita dengan huruf D? Yang keduanya mendefinisikan masalah. Ini sangat mirip dengan mendefinisi, tetapi mengidentifikasi apakah ada masalah atau tidak, atau apa masalahnya. Tetapi di sini saya seumur hidup
untuk memecahkan kata mengapa masalah dipisahkan di sini. Anda tahu mengapa itu perlu dipisahkan, karena kadang-kadang sampai saya tahu bahwa ada masalah atau tidak itu tidak membutuhkan waktu. Ketika saya tahu ada masalahnya, saya harus tahu bahwa saya harus memberikan waktu untuk dipisahkan. Jadi saya berkata, oke, mari kita pahami sekarang orang-orang masalah ini lebih akrab dengan kita. Anda dapat mengikuti metode ini untuk memahami alasan mengapa masalah ini terjadi. Dan ini adalah solusi yang baik, bahwa ini adalah diskusi kelompok. Saya memiliki masalah obesitas. Bagaimana saya mengetahuinya? Saya pergi dan berdiri di atas mesin obesitas, terutama mesin yang memberi Anda analisis lengkap. Dan saya menemukan bahwa tingkat obesitas saya meningkat 38%. Dan ini salah. Saya menemukan bahwa saya memiliki masalah Deveni. Mengapa Anda memiliki masalah ini dan apa yang Anda mempengaruhinya? Semua ini terukir di Deveni. Saya tidak berjalan di hari biasa, berjalan normal. هذه كلها ناقشها في ديفاين. ما بمشي في اليوم المشي الطبيعي، مش مشترك في نادي، باكل اكل ما بحسب سعراتي الحراريه، ممكن ما يكون زياده اكل على فكره، ممكن ما يكون نمطك الصحي، بالعكس عشان تحدد ليش عندك مشكله صحيه زاد سمنه تروح تسوي تحليل دم، تشيك اب كامل عند الطبيب فيكتشف ان عندك مشكله في الغده فعلا بتسبب سمنه وانت اكلك طبيعي. انا محتاج اعرف المشكله بدقه، المشكله ما تعرفوها بدقه وتعرفوا اسبابها بشكل صحيح حتسهل الحل. لا تعتمدوا على اي سبب يطلع كذا في الهواء، على اي كلام منطقي، اعطي وقتك لفهم جذور وأسباب هذه المشكلة. الحرف الثالث حرف الإي، Explore Solutions أو Possible Solutions، اللي هي الحلول المحتملة. تعرف على الحلول المتاحة، ولد الحلول المتاحة. طب أنا عرفت المشكلة، حددتها وعرفت أسبابها وعرفتها بأسبابها بتفصيل، وطيب أنا إيش عندي حلول متاحة هنا؟ نيجي في الحلول المتاحة، لازم الحلول تكون متكيفة مع واقعك. بمعنى آخر نرجع لمثال الصحة، اللي راح يعرف الأسباب. أنا كثابت مثلا عندي سمنة زائدة، لو حعالجها ما راح أقبل الطريقة. Saya bukan anggota klub. Saya makan sesuai dengan asupan kalori saya. Mungkin bukan makan berlebihan, mungkin bukan gaya hidup sehat Anda. Sebaliknya, untuk menentukan mengapa Anda memiliki masalah kesehatan yang membuat Anda gemuk, Anda perlu melakukan tes darah lengkap di dokter dan mengetahui bahwa Anda memiliki masalah dengan makanan yang sebenarnya menyebabkan obesitas dan Anda makan dengan normal. Saya perlu tahu bahwa masalah yang sebenarnya, masalah setelah Anda mengetahuinya dan mengetahui penyebabnya dengan baik, akan membuatnya lebih mudah untuk dipecahkan. Jangan mengandalkan alasan apapun yang muncul di udara pada pembicaraan logis apapun. Berikan waktu Anda untuk memahami akar dan penyebab masalahnya. Itu akan membuatnya lebih mudah untuk diselesaikan. Huruf ketiga Explore Solution atau Possible Solution, yaitu solusi potensial. Pelajari tentang solusi yang tersedia dan dihasilkan solusi yang tersedia. Tentu saja saya telah mengidentifikasi masalah, mengidentifikasinya dan mengidentifikasi penyebabnya dan secara rinci. Jadi solusi apa yang saya miliki di sini, kita sampai pada solusi yang tersedia. Solusinya harus disesuaikan dengan kenyataan Anda. Dengan kata lain, kita kembali ke contoh kesehatan yang Anda mengetahui penyebabnya. Misalnya, saya mengalami obesitas yang berlebihan. Jika saya ingin mengobatinya, saya tidak akan menerima cara yang biasa karena keadaan saya tidak memungkinkan untuk menyuruh saya melakukannya. معروفة، لأن ظروفي ما تسمح لي إنك تقول لي أبغاك كل يوم الصباح تسوي ذا التمرين، والظهر تسوي هذه، والعصر لا. لحظة شوية، لما نزلت وزني في النظام الغذائي لما كنت قاعد مع المعالج أعطاني جدول، قلت له أنا ما أمشي على جداول، أنا أعرف نفسي، أنا مرة أتغدى في البيت، مرة في الشارع، مرة في المكتب، مرة في الطيارة. ظروفي ما تسمح لي أمشي على جدول، مو مستقر. طبيعتي أحيانا أداوم في مكتبي 12 ساعة وأحيانا ما أروح المكتب، فكيف تبغاني أنا أضبط وجباتي؟ تكتب لي والله الغداء أبغاك تاكل مدري كم حبة زيتون مع جبنة فيتا
الفيتا. طبعا فين اجيب لك الجبنه الفيتا هنا في مكتبي؟ ما اللي يبيعوا حواليا كلها جبنه شيدر، ولا فين اجيب لك اللي انت تبغاه؟ ما ينفع معايا. اول ما كنت قاعد فعلا مع المعالج قلت له انا ما امشي على جداول. قال لي كيف؟ اول مره يعني عميل عندي يرفض الجدول. قلت له انا ما يمشي معايا جدول. قال ايش اللي يمشي معك؟ قلت له اعطيني فلسفه النظام، يعني قول لي ابغاك في اليوم تاكل دهون بهذا الحجم، كربوهيدرات لا تزيدها عن كذا، اعطيني استراتيجي وخلينا اسوي جدول بنفسي كل يوم حسب ظروفي. وفعلا اشتغلنا على سيستم قائم على البرسنتج والنسب، وقلت له خلاص هذه بالنسبه لي سهله. يعني تقول لي اليوم غداك ثابت خليه يكون بروتين. Saya ingin Anda melakukan latihan ini di pagi hari, latihan ini di siang hari, dan latihan ini di sore hari. Ketika saya menurunkan berat badan dengan diet saya, ketika saya duduk dengan terapis saya, dia memberi saja seorang kakek dan saya berkata, saya tidak mengikuti jadwal. Saya tahu diri saya sendiri. Saya makan siang di rumah, di jalan, di kantor, di pesawat. Keadaan saya tidak mengizinkan saya berjalan dengan jadwal yang tidak stabil. Sifat saya adalah terkadang kita bekerja di kantor selama 12 jam dan terkadang kita tidak pergi ke kantor. Jadi bagaimana Anda menginginkan saya? Saya mengatur makanan, Anda menuliskannya, dan Anda makan entah berapa buah zaitun dengan keju feta. Tentu saja di mana saya bisa mendapatkan keju feta di sini. Di kantor mereka menjual hampir semua keju cheddar. Pertama kali saya duduk dengan terapis saya berkata, saya tidak punya jadwal. Pertama kali saya memiliki klien yang menolak jadwal, saya berkata, saya tidak punya jadwal. Dia berkata, apa yang ada di dalam jadwal? Saya berkata, berikan saya filosofi dari sistem ini. Saya berkata, katakanlah saya ingin Anda makan lemak sebanyak ini dengan sehari. Beri saya strategi dan mari kita buat jadwal untuk diri saya sendiri setiap hari sesuai dengan keadaan saya, dan sebenarnya kami mengerjakan serangkaian kalibrasi protein dan rasio. Dan saya berkata, ini karena saya, ini mudah. Anda mengatakan hari ini, hari esok akan Anda sudah pasti. Biarlah protein 400 gram, tidak kurang dari ini. بروتين 400 جرام، لا يكون اقل من كذا. خلاص ما عليك، انا اضبطها، ما عندك مشكله. قول لي لا تاكل كارب ابدا، ما اكل كارب. قول لي خذ الكارب من الخضار، اخذ الكارب من الخضار، بس اعطيني استراتيجيه. وبهذه الاستراتيجيه نجحت اني انزل وزني من 120 تقريبا الى 90 كيلو. كيف الحلول لتكون منسجمه مع واقعك؟ شركه عندي فيها مشكله انخفاض مبيعات، ممكن اسمع قصه كيف ايكيا حلت مشكله مبيعات. ما ينفع تطبق السولوشن حق ايكيا عندك احيانا، فلازم الحلول تبتكروها. هنا يحتاج عصف ذهني. ما تعرف تسوي برين ستورمينج، ابحث في اليوتيوب، انا عندي حلقه عن برين ستورمينج، اكتب العصف الذهني ثابت حجاز حيطلع لك، شوفها وشوف حلقات ثانيه. شارك الناس المشكله، اسمع ارائهم، استشير مستشار، احجز مع مستشار جلسه، ابحث في النت، واحيانا تحتاج تسافر على فكره عشان تكتشف حلول جديده. فسيحوا في الارض، اوامر ربانيه هذه على فكره احنا احيانا ننساها، وتعلم كيف تولد الحلول. لكن انا بقول لك اوكي، توليد الحلول مره مهم، تكييف الحلول لتنجح مع واقعك كشخص او كشركه او كعائله اكثر اهميه من ايجاد الحل. الكثير من الناس عندهم افكار وعندهم حلول كثيره، بس ما عرف يختار الفكره اللي تناسب. Berikan saya sebuah strategi, dan dengan strategi tersebut saya berhasil mengurangi berat badan saya dari 120 kg menjadi 90 kg. Bagaimana solusi yang sesuai dengan kenyataan Anda? Saya memiliki perusahaan yang memiliki masalah penjualan yang rendah. Saya ingin mendengar cerita tentang bagaimana IKEA menyelesaikan masalah penjualan. Tidak baik menerapkan solusi IKEA. Terkadang Anda harus menemukan solusi Anda sendiri di sini. Anda perlu melakukan brainstorming. Apa yang Anda ketahui tentang brainstorming? Cari di YouTube. Saya memiliki episode tentang brainstorming. Tuliskan brainstorming tabas izaz. Anda datang kepada Anda. Tonton episode lainnya, bagikan masalah ini kepada orang-orang. Dengarkan pendapat mereka, konsultasikan dengan konselor, pesan sesi dengan konselor, cari secara online, dan kadang-kadang Anda perlu melakukan perjalanan untuk menemukan solusi baru. Ruang di bumi, perintah Allah yang terkadang kita lupakan, dan pelajari cara menghasilkan solusi, tetapi saya mengatakan bahwa menghasilkan solusi adalah hal yang sangat penting. Mengadaptasi solusi agar sesuai dengan realitas Anda sebagai pribadi, perusahaan, atau keluarga yang lebih penting. Daripada menemukan solusi, banyak orang yang memiliki ide atau memiliki banyak solusi tetapi
Yang tidak mereka ketahui adalah bagaimana mengadaptasi solusi tersebut agar sesuai dengan realitas mereka. واقعه هو كيف يكيف الحل بطريقة تمشي مع نمطك أنت، مع حياتك، مع شركتك، مع حجم عملك عشان تقدر تنجح فيه. بعدين نروح للحرف الرابع وهو أكشن. جاء دور الفعل، كفاية نظري. أكشن، ابدأ بالفعل، ابدأ بممارسة السولوشنز اللي أنت ابتكرتها. أنا صار عندي مجموعة حلول وقررت من هذه الحلول حاخذ الحل هذا أبدأ فيه، ثم الحل اللي بعده، أو حكون لي استراتيجية لحل المشكلة، كذا مجموعة حلول مع بعض مجتمعة باتجاه حل المشكلة. مثلا حيكون في عندي النادي، حيكون نظام غذائي، حيكون عندي مثلا مشي يومي. أعرف أحد المدراء على فكرة حل مشكلة المشي، كان عنده السكر وما كان عنده الوزن. حل مشكلة المشي انه قرر مو قادر يحدد وقت للرياضة، تخيلوا، فقرر يداوم يوميا الصباح في الشارع اللي قدام الشركة. مكان ما كان يداوم كان في شارع قدامه ممشى، تقدر تقول مكان مناسب جدا للمشي. كان ياخذ معاه ثوبين، الثوب اللي يمشي فيه والثوب اللي لما يرجع المكتب يغيره. قال لي انا ما قدرت الاقي حل الا زي كذا. يبدا يداوم الساعة 8. طبعا سمعت من الناس صاح اصحى الساعة 5 الصباح مدري ايه امشي، ما قال ما قدرت. بعد الدوام قال لي والله ما اقدر بعد الدوام. Saya memiliki serangkaian solusi dan saya memutuskan dari solusi ini bahwa saya akan mengambil solusi ini dan memulainya dan kemudian solusi berikutnya, atau saya akan membangun strategi untuk menyelesaikan masalah sebagai serangkaian solusi bersama untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, saya akan memiliki klub, saya akan melakukan diet, dan saya akan berjalan kaki setiap hari. Saya tahu salah satu manajer tentang gagasan untuk menyelesaikan masalah berjalan kaki. Dia menderita diabetes dan dia tidak memiliki berat badan. Solusi untuk masalah berjalan kaki adalah dia memutuskan untuk mengatur sejumlah waktu untuk berjalan kaki. Dia memutuskan untuk berjalan kaki setiap hari pagi di jalan, di perusahaan. Tempat dia biasa bekerja adalah di jalan di depan trotoar. Bisa dibilang tempat yang sangat nyaman untuk berjalan kaki. Dia membawa 2 pakaian yang dia pakai saat berjalan dan yang dia ganti saat kembali ke kantor. Dia berkata kepada saya tidak akan menemukan solusi kecuali seperti ini. Dia mulai bekerja jam 8. Tentu saja saya mendengar dari orang-orang lain tepat jam 5 pagi. Saya tidak tahu harus berjalan kaki apa yang dia katakan. Saya tidak bisa sepulang kerja. Dia berkata saya tidak bisa sepulang kerja demi Tuhan. Saya tidak bisa sepulang kerja. Saya berdoa selesaikan 6-7. Saya selesai 6-7. اصلا ينتهي 6-7 واروح البيت، اولادي اهم، ابجلس معاهم، ابغى ما عندي وقت، اكون تعبان اصلا. فايش سوى؟ تخيلوا في تكييف الحل يكون مناسب له في مرحله الفعل، راح اخذ حل انه يكون المشي جزء من دوامه، فصار يبدا دوام الساعه 8، الساعه 8 يكون ماشي في الممشى، ويقول للموظفين اللي يبغاني الساعه 8 مو حاب ينتظر ل9 ترى قاعد امشي، يجي يتمشى معايا. صاروا الموظفين يتمشوا معاه وصارت عاده، اللي يبغاه في حاجه يقول لي ناقشني وانا بمشي. لا وفي منهم قال لي اجبرهم، فمنهم يحاولوا خليها طب اكلمك لا انا وماشي، فهو وماشي الشباب يمشوا معاه ويتكلموا ويبدا يمارس عمله. واتصالات قال لي احيانا ما في احد، خليت المشي جزء من رياضتي في العمل وتحلت المشكله. هنا تصمم استراتيجيه فعل مناسبه لك ايا كانت المشكله، وتذكر ما في حاجه اسمها ستاندرد لكل الناس، انا ابغى الايديال لك انت مش للناس كلها. فتصمم اكشن، خطه فعل انا حمشي فيها وانجح، وهذا في كل الاماكن. انا افتكر لما بدات اصنع محتوى كانت واحده من مشاكلي الفعل، كيف حيتم؟ جربت طرق لا تنتهي، صورت. Dan saya pulang ke rumah untuk anak-anak saya. Saya ingin tinggal bersama mereka. Saya tidak punya waktu. Saya sudah lelah. Jadi bayangkan solusi yang cocok untuk mereka di fase aksi. Dia mengambil solusi bahwa dia akan menjadikan jalan kaki sebagai bagian dari shiftnya. Jadi dia mulai bekerja jam 8 jalan kaki di koridor dan berkata kepada karyawan yang menginginkan saya jam 8, saya tidak bisa menunggu sampai jam 9. Saya duduk dan berjalan, ayo ikut saya. Jadi karyawan berjalan bersama dan itu menjadi kebiasaan bagi mereka yang menginginkan sesuatu untuk berdiskusi dengan saya saat saya berjalan dan tidak memaksa mereka. Jadi mereka mencoba untuk orang-orang berjalan bersama. Mereka berbicara, dia mulai mengerjakan pekerjaannya dan menelepon, mengatakan, kami tidak punya siapa-siapa. Saya menjadikan berjalan kaki sebagai bagian dari latihan saya di tempat kerja, dan masalahnya pun terselesaikan. Saya ingin membuat rencana aksi untuk Anda, bukan untuk semua orang.
Jadi Anda merancang rencana aksi yang akan saya alami, yang saya jalani dan berhasil. Dan ini ada di semua tempat. Saya pikir karena saya mulai membuat konten, salah satu masalah saya adalah bagaimana hal itu bisa dilakukan. Saya mencoba berbagai cara. Saya memfilmkan diri saya sendiri dan saya memproduksi diri saya sendiri. بنفسي أنتجت بنفسي بعض القضايا البسيطة، تعاملت مع منتجين فريلانسر، تعاملت مع فريق عمل، إلين ما وصلت للطريقة حتى في تحضير المحتوى على فكرة والأشياء والتفاصيل هذه، وصلت لطرق كثيرة وتعلمت وواجهت مشاكل ما تحلت إلا ما قعدت أفكر كذا بعمق في كل الأشياء اللي جربتها في يوم من الأيام، وآخر شيء كونت طريقة لنفسي حتى فريق عملي في المكتب يعرفوا ثابت صناعة المحتوى يسوي 1 2 3 4، لأن أنا أصنع محتوى بشكل كبير إلى جانب عملي، أنا أدير تنفيذيا شركتين فأعمالي هي يعني في النهاية، فما ينفع إذا ما عندي استراتيجية خاصة ما راح أقدر أصنع محتوى. 3/4 النصائح اللي تسمعوها في الناس اللي يدربوا على صناعة المحتوى وكيف تحضر وكيف تسوي المحتوى أنا ما أسويها، ما تناسب عملي، ما تناسب ظرفي، لازم تكون استراتيجية تناسب ظرفك واللي حتضيع. تذكر في النهاية إذا ما بدأت بالفعل ما حتنحل مشاكلنا، حياتنا في النهاية عمل، والعمل هو ما يؤدي إلى النجاح. آخر شيء حرف ال look back، يعني evaluate your action. لما أنت بدأت تمارس الفعل ترى ما خلصنا، المشكلة الآن ما انحلت صح لأنك ما زلت بتمارس أثناء. Beberapa masalah kecil yang saya tangani dengan pekerja lapas. Saya berurusan dengan tim saya sampai pada titik ini, di mana saya bahkan tidak tahu cara menyiapkan konten, omong-omong, dan detail yang saya lalui dengan berbagai cara dan belajar dan menghadapi masalah yang hanya diselesaikan ketika saya terus berpikir secara mendalam tentang semua hal yang saya coba suatu hari nanti. Dan yang terakhir, saya membuat metode untuk diri saya sendiri sehingga tim saya di kantor akan tahu apa itu pembuatan konten dari dua perusahaan. Jadi pekerjaan yang pada akhirnya adalah apa yang saya maksud. Jika saya tidak memiliki strategi khusus, saya tidak akan bisa membuat konten. 3-4 tips yang akan Anda dengar dari orang-orang yang melatih pembuatan konten, bagaimana mempersiapkan dan bagaimana menyelesaikan konten tidak sesuai dengan pekerjaan saya, tidak sesuai dengan keadaan saya. Anda harus memiliki strategi yang sesuai dengan keadaan saya, atau saya akan tersesat. Ingatlah pada akhirnya, jika Anda sudah memulai, masalah kita tidak akan terpecahkan. Hidup kita pada akhirnya adalah pekerjaan, dan pekerjaan adalah yang mengarah pada kesuksesan. Hal terakhir adalah huruf L. Artinya, ketika Anda mulai mempraktikkan tindakan tersebut, Anda melihat apa yang telah kita lakukan. Masalahnya belum terpecahkan sekarang, kan Anda masih berlatih selama aplikasi Anda. تطبيقك للاستراتيجيه اللي قررتها لا يعني ما حتغير عليها، دائما انظر كذا انظر للخلف، ايش انا بسوي؟ ماشيه معايا؟ نجحت ما نجحت؟ طب ماشيه الامور كويس؟ طب انا كيف كان انتاجي اول؟ كيف تحسني في الوزن؟ بانسجم اكثر مع الفعل اللي انا بسويه؟ المبيعات بدات ترتفع ولا لسه؟ طب ليه؟ خلينا نرجع نراجع القرار اللي احنا اتخذناه. فدائما طوال الفعل اقيم واطور، اقيم واحسن، ما حتنتهي هذه الدوره الى ان تحقق اهدافك ونتائجك. خامس خطوه هذه تضمن لك المرونه، اي حل لمشكله مقترح بلا مرونه غالبا ما ينجح. الخطط حتى الاستراتيجيه اللي ما تتغير ابدا، ما يتغير فيها ولا شيء، هي الخطط اللي ما تطبق، اللي يكتبوها يحطها فين؟ في الرف. هذه اضمن لك ما حتتغير، لكن لو واحد مسك خطه وبدا ينفذ لازم يغير فيها اشياء. فعنصر المرونه يضمن لك النجاح في حل مشاكلك. هذه باختصار ال5 خطوات لحل مشاكل عملنا او حياتنا. اتمنى تشاركها مع اي شخص تحس انه هو محتاج انه يعني تفتح له افاق جديده في التعامل مع المشكلات وطريقه حلها. شكرا لكم، انا ثابت حجازي، اتمنى لكم حياه سعيده وعملا موفقا. Strategi yang telah Anda putuskan bukan berarti Anda tidak akan mengubahnya. Selalu lihat apa yang saya lakukan, apa yang terjadi dengan saya, apa yang berhasil untuk saya, apa yang tidak berhasil untuk saya, bagaimana produksi pertama saya, bagaimana saya meningkatkan berat badan saya, bagaimana saya menjadi lebih sesuai dengan tindakan yang saya lakukan. Penjualan mulai meningkat atau tidak, mari kita tinjau kembali keputusan yang kita ambil. Selalu evaluasi, tingkatkan siklus ini sehingga Anda mencapai tujuan Anda
dan hasilnya Anda. Langkah kelima ini memastikan fleksibilitas. Setiap solusi masalah yang diusulkan tanpa fleksibilitas seringkali tidak berjalan dengan baik. Rencana strategis yang tidak pernah tidak berubah dan tidak ada yang berubah di dalamnya adalah rencana yang tidak diimplementasikan, yang ditulis dan meletakkannya di rak. Tetapi jika seseorang memiliki rencana dan mulai mengimplementasikannya, ia harus mengubah hal-hal di dalamnya, sehingga elemen fleksibilitas menjamin Anda sukses dalam menyelesaikan masalah Anda. Singkatnya, inilah 5 langkah untuk menyelesaikan masalah pekerjaan atau kehidupan kita. Saya ingin membaginya kepada siapapun yang merasa perlu membuka cakrawala baru dalam menghadapi masalah dan bagaimana menyelesaikannya. Terima kasih. Saya Tabes Izaz. Semoga hidup Anda bahagia dan pekerjaan yang sukses. Amin. Baik. Di sini saya menggunakan 6 jenis strategi. Yang pertama yakni terjemahan harfiah atau literal translator. Habis itu yang kedua transposisi atau bahasa Inggrisnya transposition. Yang ketiga modulasi atau modulation. Yang keempat ekspansi atau amplification atau expansion. Yang kelima penggunaan terjemahan bebas atau free translation atau paraphrase. Yang keenam yakni adaptasi budaya, cultural adaptation. Di kalimat BSU ini sudah tertulis kulana nawajahu fi hayatina tahdiyati wa masyakili. Di kalimat BSA, kita semua menghadapi tantangan dan masalah dalam hidup kita. Yang kedua transposisi, hal mushkilatil masyai. Di kalimat biasanya menyelesaikan masalah berjalan kaki. Yang keempat modulasi, al mushkilati hiya sudai. Kalimat biasanya masalahnya adalah sakit kepala. Kalimat BSU pada ekspansi atau jenis yang keempat, arafu hadal madaro'a ala fakirati. Dan kalimat biasanya, saya tahu salah satu manajer tentang gagasan untuk menyelesaikan masalah dengan berjalan kaki. Yang kelima, fatalo alaka hunal masyakil, atau di kalimat biasanya inilah masalahnya. Yang terakhir atau yang jenis strategi yang keenam yakni adaptasi budaya dengan kalimat BSU-nya jabanatan fayata, atau kalimat biasanya keju feta. Baik, sekarang pembahasannya yakni kalimat-kalimat baru yang bisa kita pelajari. Pertama, at-tahdiyati atau tantangan. Di sini namudaja, model atau pola, manhajiyati, metodologi, al-jadri, akar atau dalam konteks akar masalah, al-asbabi, penyebab atau alasan, asfidahani, brainstorming atau curah pendapat, waqa'ah, realitas atau kenyataan, al-istirotijiyati, strategi, al-istirojiyati atau strategi, takimi, evaluasi atau penilaian, al-marunatu atau fleksibilitas. Mungkin cukup itu dari saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.